हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো টুডে উই আর গোইং টু ড্র মাই রামলাল্লা drawing using oil pastel. As you all know, as you can see, I am doing the crown portion first, and I have kept the video speed relatively slow that so that you can check out the detailing, every detailing. Okay, तो देखिए हम लोग यहाँ पे अभी ड्राइंग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग रामलला का ड्राइंग जो है पूरा करेंगे, ऑयल पेस्टल से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग किया है क्राउन एरिया से और धीरे धीरे हम लोग बाकी फेसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে রামলাল্লার ইমেজটা আঁকা স্টার্ট করে দিয়েছি। আমরা এখানে স্পিডটা আমি একটু রিলেটিভলি কম রেখেছি যাতে আপনারা ডিটেলিং বুঝতে পারেন। দেখুন আমরা এখানে ক্রাউন থেকে আগে বানানো স্টার্ট করেছি, দেন আস্তে আস্তে আমরা নিচের দিকে যাব। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, স্টার্টেড উইথ দ্য ক্রাউন পোর্শন অ্যান্ড there is a very important reason behind it. Okay, so the crown is at the top, and once we go down, okay, so we won't be handling the top portions much. Okay, there is a chance that if you do the bottom portion first and then you go for the top portions, there is a high chance that you might end up smudging the colors, which is why we are starting from the top and then we are going to the bottom. Okay, so the principle that we are going to use in this drawing is that we are going to do the lightest color first, then we'll go darkest, and then we will do rest of the things. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सोचिए कि आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच का फेस पहले बना लिए, उसके बाद आप क्राउन बनाने जा रहे हो। बहुत ज़्यादा चांस है कि हाथ लग के आपका वो जो कलर जो है ना वो फैल सकता है, ख़राब हो सकता है, स्मज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर का हिस्सा पहले कर रहे हैं। जैसे हम लोग का हो जाएगा ना, हम लोग जब फेस के एरिया में जब घुसेंगे हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ज़्यादा काम करने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम लोग अवॉइड करेंगे ताकि, और कोशिश करेंगे हम लोग के ऊपर का जितना भी हिस्सा हो सके मैक्सिमम हिस्सा कर लेने के लिए, ताकि नीचे जो जब हम लोग हाथ रख के ड्रॉ करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি এখানে আপার পোর্শনটা দিয়ে স্টার্ট করেছি। তো সেটার মেন কারণ বলতে পারেন যে দেখুন আপনারা যখন উপর থেকে নিচে অবধি স্টার্ট করবেন, উপরটা ধরে নিন কমপ্লিট করে নিলেন, নিচেরটা আসলেন, কি হচ্ছে আপনার হাতটা যে জায়গাটা থাকছে সেটা কিন্তু কোনো রঙের উপর থাকছে না, তাই না? যদি এরকম হয় যে নিচের পোর্শন আপনি করে নিলেন তারপর যদি উপরের পোর্শনটা করতে যান, যেটা মেন প্রবলেম হবে হাত লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, ড্রয়িংটা হাত লেগে একটু রং সরে যেতে পারে, কিছু জায়গায় ভুলভাল ব্লেন্ডিং হয়ে যেতে পারে, মানে ঘষে যেতে পারে হাতের জন্য। যার জন্য আমরা কি করব, উপরেরটা স্টার্ট করব আগে, তারপর নিচের দিকে আসব, যাতে করে আমাদের খারাপ হওয়ার চান্সটা খুব কম থাকে। ওকে, সো নাও দ্যাট উই আর গোয়িং ফর দ্য क्राउन एरिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पे लाइटेस्ट कलर जो है वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डार्क, और उसके बाद बाकी जो करना है। ठीक है, तो দেখুন আমরা এখানে লাইটেস্ট কালার যেটা আছে সেটা আগে আমরা করব, তারপর ডার্ক করব, তারপর বাকি আরও যা ডার্ক করার করব। ওকে, সো the detailing on the crown is very important. Okay, most of it is based on scratching and scribbling. Okay, which is why we are going for the lightest color first. Remember that. So we gave golden yellow color first, then I laid over the red, then I laid over the brown. Now see, when I'm just
doing the detailing with the glass marking pencil or any sharp object, what's happening is the lower portion, the lower bright portion is popping up. I've done yellow first, then see I've given some red, then brown and all. And now see, when I'm doing the drawing with my scissors, the bottommost yellow is becoming visible. Okay, this is very important for doing the detailing on the crown and jewelries. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे येलो कर लिया, उसके बाद मैंने लाइट दिया, ब्राउन दिया, ये सब दिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं अपने सीजर से, कैंची से जब मैं यहाँ पे वो स्क्रैचिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, ये पूरा जो ड्राइंग है ना, मैक्सिमम जगह पे ये स्क्रैचिंग के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। देखिए, मैं जैसे ही काम कर रहा हूँ तो नीचे का जो येलो है, जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है, वो उभर के आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइटेस्ट कलर जो सबसे पहले दे रहे हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा ब्राइट, फिर ब्राइटेस्ट। তো বন্ধুগণ দেখুন, সব থেকে আগে আমরা ইয়েলোটা দিয়েছি, তারপর আমরা লাল দিয়েছি, তারপর আমরা ব্রাউন দিয়েছি, লেয়ারিং করেছি। এবার দেখুন, যত আমরা এখানে আমাদের কাঁচিটা দিয়ে আমরা যত এখানে এঁকে যাচ্ছি, তত কী হচ্ছে, নিচের দিকে যে হলুদটা আছে সেটা কিন্তু দেখুন ভেসে উঠছে। যার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল, যেহেতু আমাদের এই পুরো ড্রয়িংটা ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু আমাদের স্ক্র্যাচিংয়ের প্রিন্সিপালের উপর বানানো, যার জন্য কিন্তু আমরা যেটা করছি যে লোয়েস্ট, একদম যেটা লাইটেস্ট কালার সেটা আগে দিচ্ছি, তারপর ডার্ক দিচ্ছি, তারপর ডার্কেস্ট দিচ্ছি। So friends, now that you have seen that the designing is almost done, now see I am placing the jewels। तो दोस्तों देखिए, ऊपर का डिज़ाइन जैसे हो गया, हम ज्वेल्स प्लेस कर रहे हैं, আমরা জুয়েলস প্লেস করছি। নাও সি আই এম ডুইং দ্য 3D পোর্শন। ওকে, ইউ সি হোয়াট আই ডিড, আই অ্যাপ্লাইড ব্ল্যাক। just check out this process, you will get lot of it up ahead। तो देखिए, मैंने वहाँ पे ব্ল্যাক दिया, আপনারা দেখলেন আমরা জায়গাটা ব্ল্যাক দিয়েছি। And now see I am applying white, not too much, just little bit of white on the top portion, okay, on the top portions of those designs। Just check that out. As soon as it looks 3D, I'll start discussing what really happened। देखा आप लोगों ने, मैंने ब्लैक दिया हुआ था, थोड़ा थोड़ा मैंने बस वाइट दिया और डिज़ाइन जो है वो पूरा 3D बन गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उठा हुआ है वहाँ पे। तो বন্ধুগণ, আপনারা দেখলেন যে আমরা একটুখানি ব্ল্যাক দিলাম, খুব কম পরিমাণে হোয়াইট দিলাম, আর যেই দিলাম পুরো ডিজাইনটা আমাদের 3D হয়ে গেল। এইটা কি করে হচ্ছে, এটার কনসেপ্টটা কি? ওকে, so friends, try to understand the concept which is happening out here। okay, it's all about the balance। okay, you know, there is a very simple concept. If you want to draw a white flower on a white page, you have to make the background darker, and the darker the background is, the whiter the flower will look। now suppose we make the background black, what will happen? The white flower will look absolute white, right? So get that process right। so anything that is in light color, to make it pop up or bright, its background must be darker। so here what I am doing, when I am giving the yellow, then I am giving the brown, then I am doing the scratching, what's happening is the yellow is becoming a prominent color or is popping up
due to the brown which I applied. Now that when I apply the black just below those designs, since I have already scratched out, the layering is already at a depression, so only the portions which are not scratched, only they will get those colors, right? And that's how I don't have to even worry about placing the black in the correct position. All I have to do is just rub it and the blacks will fall in the correct places only. Understand? Now as soon as I am applying the black, and since it is in very less quantity, what's happening is, instead of becoming a completely black thing, it's making the yellow or the golden yellow shine pop up. And now when you apply the white shines or white highlights on little bit portions or little areas, what's happening is you get the 3D effect, like the light is falling on the slow design, it is reflecting at one place, shining at one place, hence the white, then the shine is reducing, hence the yellow, and as soon as it leaves, it creates a shadow of black. And since the rest of the area is not, that is not, what to say, and since the rest of the area is in brown, okay, and now that the yellow has become more prominent, the bright brown which you saw before will get diminished. Even the blacks won't be very much visible. It will look yellow. The crown will look like a golden yellow, more because of applying the black and brown. I hope it makes sense what I said just now. Okay. तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे जो क्राउन जो बनाया, ठीक है, ये वाला डिटेल्स सुन लीजिए, ठीक है, ये बाद में आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत जगह पे होगा. So friends, just let me talk a little bit about the skin texture. Here I'm applying just body oil to blend the color. It gives me another texture which will help me create the shadows. Okay. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्राउन का जो हिस्सा था ये आप लोगों को बाद में भी देखने को मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे आप लोग डिटेलिंग ऑब्जर्व करते रहिए. फ्रेंड्स, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग द डिटेलिंग एंड आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके. तो दोस्तों देखिए, जब मैंने यहाँ पे क्राउन का जो डिटेलिंग किया तब मैंने क्या किया कि जब कैंची से मैंने वहाँ पे किया, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, ब्राउन दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक सिंपल काम कर रहा है. क्या बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप लोगों को सोचिए कि कोई सफ़ेद फूल बनाना है सफ़ेद पेपर के ऊपर, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ आप लोग को करना पड़ेगा कि फूल का जो बैकग्राउंड है उसको आपको डार्क बनाना पड़ेगा. अब जितना डार्क बैकग्राउंड होगा फूल उतना सफ़ेद लगेगा. मतलब डार्क के कॉन्ट्रास्ट में वाइट ज़्यादा वाइट लगता है और वाइट के कॉन्ट्रास्ट में डार्क ज़्यादा डार्क लगता है. तो अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने पहले येलो दिया, अब ब्राउन दिया. जैसे मैं यहाँ पे जब डिटेलिंग स्क्रैच कर रहा हूँ ना, तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्राउन हो गया. येलो अभी शाइन कर रहा है. अभी सोचिए हम लोग, अभी देखिए हम लोग ने वहाँ पे स्क्रैचिंग कर लिया वहाँ पे, तो क्या होगा कि अब जब हम लोग यहाँ पे ब्लैक देंगे, स्क्रैचिंग के ऊपर तो जाएगा नहीं. जहाँ जहाँ पे स्क्रैच हो गया वहाँ पे ब्लैक पहुँचेगा नहीं, जहाँ पे स्क्रैच नहीं हुआ सिर्फ वहाँ पे ब्लैक पहुँचेगा. तो आप लोग को उतना टेंशन भी नहीं लेना है कि सही जगह पे ब्लैक पहुँचेगा कि नहीं. बस रब करना है एकदम सही जगह पे, ऑटोमेटिक गिरेगा आपका ब्लैक. गिर गया, हो गया. उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं कि वाइट पेन से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं. जैसे ही हाईलाइट कर रहे हैं क्या हो रहा है, वो जो जोन है ना वो क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे लाइट गिर रहा है वहाँ पे शाइन हो रहा है, फिर येलो लग रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसका शैडो गिर रहा है. एक तो ब्लैक आप बिटा चुके हो,
बाकी का जो ब्राउन है अब वो भी उतना ज़्यादा ब्राउन नहीं लगेगा, क्योंकि येलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। अब वो क्या होगा, ब्राउन भी थोड़ा कम लगेगा। तो येलो जो है वो येलो जो गोल्डन जो येलो है वो ज़्यादा उभर के निखर के बाहर आएगा ब्लैक और ब्राउन देने की वजह से। তো বন্ধুগণ আমরা আপনারা দেখলেন যে এখানে আমরা স্ক্র্যাচিংটা করে নিয়েছি, যখন আমরা মুকুটের এরিয়াটা করেছি ওইখানে দেখুন একটা খুব সিম্পল একটা কনসেপ্ট কাজ করছে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। কি কনসেপ্ট কাজ করছে, যে একটা সাদা ফুল যদি আমরা আঁকতে চাই একটা সাদা পেপারের উপরে, আমাদের কি করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডার্ক করতে হবে। তাহলে কী হবে, সাদাটা তত বেশি ফুটবে। এবার ধরুন আমরা যদি কালো করে দিই তাহলে তো সাদা সব থেকে বেশি, আমাদের সাদা তার মানে কি, লাইট কালার সব থেকে বেশি ফোটে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড ডার্ক হয়, আর ব্যাকগ্রাউন্ড ততই বেশি ডার্ক হবে যত সাবজেক্ট তোমার লাইট কালারের হবে, তাই না? তো এইখানে আমরা কি করলাম, এখানে দেখুন আমরা সেম ট্রিকটা ব্যবহার করেছি। আমরা হলুদ দিয়েছি, ব্রাউন দিয়েছি, এরপর যেই স্ক্র্যাচিং করলাম কি হলো, আউটসাইডটা আমার ব্রাউন আছে, হলুদটা ফুটে উঠলো, স্ক্র্যাচিং আমি করে দিয়েছি। এবার আমি ওখানে যেই আমি ব্ল্যাকটা দেবো, যেহেতু স্ক্র্যাচ করা ওই জায়গাগুলোতে তো আমাদের কালো তো যাবেও না, তাই না? যে জায়গাগুলোতে আমার কালো যাবে না সেগুলো হচ্ছে স্ক্র্যাচিং এরিয়া। তো আমাদের অত ভাবতেও হবে না যে আমরা ঠিক জায়গায় কালো দিলাম কি না দিলাম, আমাদের জাস্ট কাজ করে দিতে হবে, জাস্ট আমরা স্ট্রোক দেবো, একদম ঠিক ঠিক জায়গাতেই আমাদের কালো পৌঁছাবে। এবার আমি যে ওখানে হোয়াইটের হাইলাইটটা দিয়ে দিচ্ছি, কেসটা কি হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে এই 3D ইফেক্টটা চলে আসছে, মানে লাইট পড়ছে, যেখানে পড়ছে ওখানে শাইন আছে, তারপর হলুদ আছে, ব্রাউনটা ব্রাউনের জায়গায় আছে, ব্ল্যাকের একটা শ্যাডো পড়েছে, পুরোপুরি আমাদের এই 3D ইফেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। আর এবার দেখুন এটার জন্য কি হচ্ছে, যেহেতু হলুদটা এত বেশি ব্রাইট হয়ে গেছে আর ব্রাউন ব্ল্যাক আমরা অত পরিমাণে দিইনি, সেই জন্য কী হচ্ছে, হলুদটা বেশি ব্রাইট হয়ে আসছে, ফুটে উঠছে এই ব্রাউন আর কালোর জন্য। সো ফ্রেন্ডস, নাও উই আর ডুইং দ্য হেয়ার এরিয়া। You see how I'm giving the highlights with my white glass marking pencil, and more black I'm giving, the more 3D is becoming, or is the these act as the shadow or the dark zones. Okay, तो देखिए आप लोग इतना देर तक ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे कि वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से मैं कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ, फिर ब्लैक कर रहा हूँ, वो तो 3D इफेक्ट है ना, वो लाने के लिए, ठीक है? তো বন্ধুগণ আপনারা এতক্ষণ দেখিয়েছেন হয়তো আমরা কীভাবে গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে আমি হোয়াইট কালার গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে করছি, অ্যান্ড যত ব্ল্যাক করছি তত দেখুন হোয়াইটটা কিন্তু উঠে আসছে। ইউ ক্যান সি দ্যাট ইন মেনি অফ দ্য প্লেসেস আই এম গিভিং আ ভ্যারিয়েশন অফ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট লট অফ দ্য থিংস আর লুকিং 3D. You see, okay, let me talk about some details. Okay, like about the face portion. So there I gave raw amber. You see, I give that raw amber for a reason. You see, the main statue is in black stone, but if you use absolute black, the shading won't be visible. So you go to the closest color, that is raw amber, which I got. After applying that, after just applying that, okay, I'm able to give the shades of black where I need it to be darker, and I'm applying white in the areas where I need it to be, you know, the shine areas or of lighter shade. And as soon as I do that, automatically the things will pop up, will look 3D, just because of the same concept. The lighter area is popping up, and see the darker areas are going down, just like the white and black flower. You see the contrast out here. The contrast plays a very important role in creating anything 3D. I did the blending here with body oil and brush and allowed it to dry up to get that stone structure, you know.
to for that blending, for a different kind of blending, so that you get that texture, which is why I use oil for the blending and not dry blending. I went for the wet blending. तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, एकदम डिटेल्स में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने जब यहाँ पे फेस कर रहा था तभी देखिए मैं यहाँ पे वाइट से शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही कर रहा हूँ ये देखिए धीरे धीरे एकदम 3D लगने लग रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि लाइट के बगल में अगर कुछ डार्क हो तो लाइट क्या होता है कि पॉप अप करता है, जैसे मैं बोल रहा था वो फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट, वही चीज़ देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम लोग का रामलला का जो ओरिजिनल मूर्ति है वो लेकिन ब्लैक में है, ब्लैक स्टोन में है। अगर आप सोचिए यहाँ पे ये वाला पूरा ब्लैक ही कर देते तो इसके ऊपर शेडिंग जब करते तो उतना समझ में नहीं आता। स्पेशली कौन सा समझ में नहीं आता, डार्क के ऊपर डार्क ब्लैक वाला हिस्सा समझ में नहीं आता। We wouldn't have been able to identify the black shadings on a black surface, right? Which is why I gave the raw amber. तो देखिए मैंने यहाँ पे है तो ओरिजिनल मूर्ति काले में, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे कलर क्या यूज़ कर रहा हूँ, रॉ एम्बर, ताकि क्या होगा कि जब लाइट जो स्ट्रोक है, लाइट शेडिंग है जो वाइट से आ रहा है वो भी हम लोग शो कर पाएंगे, और जो डार्क शेड है जो ब्लैक से हम लोग वो भी शो कर पाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब कलर मैंने यूज़ किया तब मैंने यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग जो है वो बॉडी ऑयल से किया, ठीक है। अब ऐसा क्यों, अब वो जो स्टोन का जो स्ट्रक्चर है इसका जो अगर ड्राई ब्लेंडिंग करता तो दूसरे टाइप का इसका टेक्सचर आता। ऑयल ब्लेंडिंग में टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, इसीलिए वो जो स्टोन का स्ट्रक्चर जो है वो लाने के लिए, वो अलग टाइप का वो सरफेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल से ब्लेंडिंग किया, ड्राई ब्लेंडिंग नहीं किया, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে যখন কালার করেছি, ঠিক আছে, আপনারা তো জানি যে অরিজিনাল যে আমাদের মূর্তিটা আছে সেটা তো পুরোপুরি ব্ল্যাক স্টোনে আছে। তো আমরা তো এখানে ডাইরেক্ট ব্ল্যাক করতে পারতাম, কিন্তু যে ব্ল্যাক করতাম তাহলে কিন্তু শেডিংয়ে একটা প্রবলেম হতো। সেটা হতো হোয়াইটটা তো আপনারা দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু ডার্ক জোনসগুলো কী করে দেখাতেন? ডার্কে তো আরও ডার্ক, ব্ল্যাকের থেকে আর কোথায় কী ডার্কে যাবেন, পসিবল না। তো আমরা কী করলাম, এখানে র অ্যাম্বারটা কালারটা দিলাম, যেটা হচ্ছে ডার্কের মানে ব্ল্যাকের কাছাকাছি যেটা যেতে পারে। এবার তাতে সুবিধাটা কি হচ্ছে, আমরা যেটা লাইট স্ট্রোক যেটা আমরা হোয়াইট দিয়ে আনতে পারি সেটাও আমরা বোঝাতে পারি। এবার একদম যেটা ডার্কেস্ট জায়গা যেগুলো ব্ল্যাকে হবে সেটাও কিন্তু আমরা বোঝাতে পারছি, যেটা কিন্তু আমরা পুরো ব্ল্যাকে করলে হতো না। এবার দেখুন আমরা যখন এখানে এই কালারটাকে যখন ব্লেন্ডিং করেছি তখন সেটাও কিন্তু আমরা পুরোপুরি আমরা করেছি হচ্ছে হোয়াইট। আমরা যখন ব্লেন্ডিংটা করেছি সেটা করেছি হচ্ছে আমরা বডি অয়েল দিয়ে। এবার এই বডি অয়েল দিয়ে করলে কি হয় যে আমরা একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেক্সচার পাই। এই যে পাথরের যে ইফেক্টটা, এই ইফেক্টটা আনার জন্য কিন্তু আমি এখানে বডি অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিংটা করলাম, ড্রাই ব্লেন্ডিং করলাম না, অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করলাম যাতে সেই ইফেক্টটা আমাদের আসতে পারে, পাথরের ইফেক্টটা আসতে পারে। এবার দেখুন আমরা যত এখানে হোয়াইট দিচ্ছি তত কিন্তু আমরা সেই 3D ইফেক্টটা পেয়ে যাচ্ছি। সেম জিনিস আমরা যে ফুলের যে কনসেপ্টটা বললাম যে লাইট জিনিসকে যদি আমাদের পপ আপ করতে হয় তাহলে ডার্কের কন্ট্রাস্ট যে ব্যাপারটা, সেম জিনিস কিন্তু ওখানে হচ্ছে। যত আমরা দেখুন লাইটস এরিয়াসগুলো করছি ফুলে উঠছে, যত ডার্ক জোনসগুলো বানাচ্ছি তত মনে হচ্ছে ওই জায়গাটা গিয়ে পুরো একদম ডাউন পোর্শনস। ওকে, সো দোজ ওয়্যার দ্য বেসিক্স অ্যান্ড নাও উই উইল গো ইনটু মোর ডিটেলস। ওকে, so before doing the blending with oil, look at how much color I'm applying. Okay, तो देखिए वो ऑयल से ब्लेंडिंग करने पहले मैं कितना तक कलर, किस हद तक कलर दे रहा हूँ वो ऑब्जर्व कीजिए। তো বন্ধুগণ এই জিনিসটা অবজার্ভ করুন, এই যে তেল দিয়ে ব্লেন্ডিং করার আগে আমি কালার কতটা দিচ্ছি। So how much color must we apply before,
blending. So it has to be enough to create a solid layer. Okay, no white space should be left behind, and it shouldn't decrease at spots. It should be even and uniform. तो दोस्तों ये जो लेयरिंग जो है, ये जो आप जो ब्लेंडिंग कर रहे हो, किस हद तक आप लोगों को देना है कि ताकि आप लोग जब उसको ब्लेंडिंग करो ना तो नीचे का वाइट ना दिखे, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा वैसा ना दिखे, एकदम स्मूथ यूनिफॉर्म हो, उस हद तक कलर देना है। तो बंधुगण আমরা কতটা কালার দেবো, অতটা দেবো যতটাই কিন্তু এই যে আমি ব্লেন্ডিং যখন করব না পুরো যেন স্মুথ আসে, ঠিক আছে, পুরো যেন স্মুথ আসে, আর কোথাও যেন কম হয়ে গেছে, কোথাও একটু বেশি হয়ে গেছে সেই রকম দেখতে যেন না লাগে। তো আমরা সেই রকম পরিমাণ বুঝিয়ে আমরা কিন্তু দেবো। তারপর আমরা এই বডি অয়েল দিয়ে জাস্ট ব্লেন্ডিং করবো, জাস্ট বডি অয়েল দিয়ে, দেখুন আমরা জাস্ট করছি, একদম ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে। So friends, now we will go over the detailings we have done in absolute details. Okay, now you will be able to observe everything in details like whatever I said. Okay, तो दोस्तों अभी आप लोग एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे जो जो मैंने बेसिक्स आप लोगों को बताई, ठीक है। अभी हम लोग वापस यहाँ पे वो ज्वेलरी का डिज़ाइन एंड ऑल सब हम लोग बनाएंगे। तो अभी आप लोग वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग एकदम कन्फार्म कर पाओगे। तो বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখন আবার এখানে এই জুয়েলারি বডির এই যে জায়গাগুলো আমরা বানাচ্ছি পুরোপুরি কনফার্ম হয়ে যেতে পারবেন আমি যে বেসিক টেকনিক্সগুলো যেগুলো বললাম, যাও বললাম। So see, this is the shadowy area, hence those areas are getting black. Okay, तो देखिए ये सब एरिया जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सारे एरियाज जो है ये ডার্ক এরিয়াজ, ঠিক है। এই দেখুন যেখানে আমরা ব্ল্যাক দিচ্ছিলাম ওগুলো হচ্ছে ডার্ক এরিয়াজ। নাও সি আই এম অ্যাপ্লাইং রেড। दिस हैज़ टू बी, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट। रेड दे रहे हैं, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। আমরা রেড দিলাম, পারফেক্ট হওয়ার দরকার নেই। नाउ सी आई मेड द एजेस शार्प विथ माई सीजर्स। आप लोगों ने देखा कि जो एजेस जो है मैंने उसको शार्प किया, शार्प एजेस बनाया सीजर से। আপনারা দেখলেন আমরা সিজার দিয়ে কি আমরা কাঁচি দিয়ে কিন্তু এই এজগুলোকে শার্প করলাম। নাও সি আই এম रीडूइंग इट, यू विल गेट द आइडिया। तो आपने देखा कि मैंने वहाँ पे फिर से वहाँ पे देखिए एजेस एकदम शार्प कर दिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे वो सेपारेशन है। तो বন্ধুগণ আপনারা দেখলেন যে আমরা এখানে কীভাবে এজগুলোকে আমি রেডি করলাম, জাস্ট সিজার দিয়ে কাঁচি দিয়ে আমি কিন্তু ওখানে এজগুলোকে রেডি করে দিলাম, ঠিক আছে। You see, in most of the drawing, the top portions which I have done have lighter shadings and the down portions have the dark shadings, as if the light is mainly the lights are on the ceilings, right? They will be falling on the face from that direction. তো বন্ধুগণ দেখবেন ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিন্তু আমি উপরের দিকটা একটু লাইট শেডিং রেখেছি, নিচের দিকটা ডার্ক শেডিং রেখেছি। সেটার মেন কারণ হচ্ছে লাইটগুলো হচ্ছে সিলিংয়ে থাকে, সিলিং থেকে উপরে পড়ছে, তো সেই হিসাবে আর কি। তো বন্ধুগণ so friends, see, I did the detailing with the white glass marking pencil, just little bit. I'm just adding a little bit of shadow out here and little bit of white dots, very little, just for the highlights. And see, as soon as I do that and I'm adding the shadow of that neck piece, see, as soon as I do that the entire thing will become 3D. It's not a very tough concept, but you have to bold enough to apply those blacks. Okay, तो देखिए ये उतना ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को
साहस दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बिंदास एकदम ब्लैक दे पाए, ठीक है, बिंदास होकर ब्लैक देना पड़ेगा, तब जाके बाकी सब इतना ब्राइट लगेगा। सी हाउ आई एम डूइंग द डिटेलिंग, ठीक है। डिटेलिंग देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। তো বন্ধুগণ, ব্যাপারটা খুব একটা যে কঠিন তা না, কিন্তু ঠিক আছে, হয়ে যাবে, কিন্তু আপনাদের সাহস করে কালোটা দিতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। সি দ্য হোয়াইট গ্লাস মার্ক উইথ হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল, when I'm doing those detailing, what's happening is the raw amber is becoming light in those areas, hence I'm getting those detailing. As soon as I'm placing a shadow below those detailings, the light portion is popping up, and when I use the white pen or white oil pastel to do a little bit of highlight, it becomes 3D. So this is how actually you get 3D things, okay. तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रॉ एम्बर के ऊपर जब मैं ग्लास मार्किंग पेंसिल, वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से जब काम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये डिज़ाइंस मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे वो सब सारे जगह जो है वो ज़्यादा लाइट हो जा रही है। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके नीचे जैसे ही मैं ब्लैक दे रहा हूँ, वो उसका शैडो बन जा रहा है, तो वो वाइट जो एरिया है, वाइट जो भी मैंने मार्क किया है, वो क्या रहा है, वो फूल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उठा हुआ है, 3D बन रहा है। अब जैसे ही मैं उसका कुछ हाईलाइट बना रहा हूँ वाइट ऑयल पेस्टल से या फिर वाइट पेन से, वो और भी ज़्यादा 3D हो जा रहा है, एब्सोल्यूट 3D हो जा रहा है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এখানে কি করছি, হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে আমরা এই ডিটেলিংগুলো করছি, যেই ওই জায়গাটা কি হচ্ছে, র এম্বারটা ওখানে লাইট হয়ে যাচ্ছে আর আমরা ওখানে ডিটেলিংটা পেয়ে যাচ্ছি। এবার যেই আমরা ব্ল্যাক দিচ্ছি কি হচ্ছে, হোয়াইটটা ফুলে উঠছে, ইউ ক্যান অবজার্ভ আউট হিয়ার অলসো, when I'm applying the black is protruding up, আমরা যেই ব্ল্যাকটা দিচ্ছি ওটা ফুলে উঠছে, আর যেই আমরা আরেকটু হাইলাইট বানাচ্ছি হোয়াইট অয়েল প্যাস্টেল বা পেন দিয়ে, ওটা আরও ফুলে যাচ্ছে, আরও 3D মনে হচ্ছে। So why this happens actually? So this 3D effect, a beautiful 3D effect, comes out of mainly 3 zones, you know, the light zone, the mid zone and the dark zone. If the balance between 3 zones is really good, then your 3D effect will look really very good as well. तो दोस्तों, ये जो 3D जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? ये मेनली आ रहा है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, मतलब लाइट जोन, मिड जोन और डार्क जोन, इन तीनों का, ये तीनों जोन का अगर बैलेंस आपका अच्छा रहा, जितना अच्छा आपका बैलेंस रहेगा उतना अच्छा आपका 3D इफेक्ट आएगा, ये एकदम है। তো বন্ধুগণ, আমাদের এখানে কিন্তু এই দেখুন যে 3D ইফেক্টগুলো আসছে, সেগুলো আসছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কীভাবে, লাইট জোন, মিড জোন আর ডার্ক জোন, এই জোনগুলো ভাগ অ্যান্ড মিশ্রণ, যত আপনাদের এই ব্যালেন্সটা যতটা ভালো হবে যে এই জোনগুলোর, তত বেশি আপনাদের সাবজেক্ট 3D মনে হবে। See, I'm adding little bit of white here and out there whenever I feel like they are reducing. When I'm applying more black, the quantity of black whenever it increases, what happens is that it diminishes the brightness of white because of the quantity. Okay, the quantity is very less, and plus the white of white glass marking pencil is different to the white of oil pastel, and the white pen is much more different. तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे वाइट का अगर जब क्वांटिटी कम होता है ना, तब अगर आउटसाइड का अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है कि कभी कभी वो कम लगने लगता है कि थोड़ा कम हो गया है। अब कुछ कुछ जगह पे तो हम लोग कर भी रहे हैं वो ग्लास मार्किंग पेंसिल से। अब ग्लास मार्किंग पेंसिल का वाइट और ऑयल पेस्टल का वाइट और पेन का वाइट सब अलग होता है।
তো বন্ধুগণ এই যে হোয়াইটগুলো যেগুলো আমরা করছি কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখুন কী করুন, তো পরবর্তীকালে আমরা বাড়াচ্ছি আর কি, ঠিক আছে, হোয়াইট জোনগুলো আরও হাইলাইট করছি। কোনো কোনো কি হোয়াইটের কোয়ান্টিটিটা কম আছে না, ব্ল্যাকের কোয়ান্টিটিটা অনেক বেশি আছে বা ডার্কের কোয়ান্টিটি অনেক বেশি আছে, তখন কি হবে যে হোয়াইটটা একটু মনে হতে পারে যে একটু খেয়ে গেছে, যেহেতু মানে আশেপাশে অনেক বেশি ডার্ক এরিয়াজ আছে। তো সেই সময় আমাদের কি করতে হবে, আর একটু হোয়াইটটা বাড়াতে হবে। এবার দেখুন আমরা হোয়াইটটা তো করেওছি অনেক জায়গায় গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে না, গ্লাস মার্কিং পেন্সিলের হোয়াইট, অয়েল প্যাস্টেলের হোয়াইট আর হোয়াইট পেনের হোয়াইট, সব কটার মধ্যে কিন্তু হোয়াইটগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা। ওকে, সো নাও সি হিয়ার আই এম ডুইং দ্য big necklace area. I applied yellow, then I applied dark brown, but I didn't blend it too much. Okay, whenever I did the jewelry, I did not blend them too much, because you know jewelry have very fine intricate designs which actually looks like abstract dots. You can represent them like that. Okay, which is why I did not blend that brown too much. अब देखिए वहाँ पे ज्वेलरी का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे देखिए येलो के ऊपर मैं ब्राउन बिठा चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, ठीक है। कहीं पे भी जब मैंने ज्वेलरी बनाया तो बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन को ब्लेंड नहीं किया। अब क्या होता है कि ज्वेलरी में क्या होता है ना, काफ़ी छोटा छोटा वो डिज़ाइन होता है जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, जो डॉट जैसा दिखता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जो भी दिखता है, ठीक है। तब वो दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको देखिए मैंने इसको पूरी तरह से ब्लेंड नहीं किया, ठीक है, ताकि वो अपने आप से वो वाला इफेक्ट लगे। काफ़ी छोटे छोटे जो डिटेलिंग होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही होता है, ठीक है, वो आप लोग ऐसे ही दिखा सकते हो, उतना जरूरी नहीं है, उतना टफ नहीं है। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা যখন এখানে ব্রাউন করেছি আমরা কিন্তু ব্রাউনটাকে খুব একটা কিন্তু ব্লেন্ডিং করি না। অ্যাকচুয়ালি কী হয়, জুয়েলারিতে খুব ছোটো ছোটো ডিজাইন থাকে না, যেগুলো কিন্তু দূর থেকে ডটের মতন বা অ্যাবস্ট্রাক্টের মতনই লাগে। তা আমি দেখুন পুরোপুরি একদম ব্লেন্ডিং করে নিয়ে ওগুলো ওরকমই রেখে দিচ্ছি, অটোমেটিক ডিজাইনের কাজ করবে ওগুলো। নাও ইউ সি হাউ আই এম স্ক্র্যাচিং অ্যান্ড মেকিং দ্য ইয়েলো পপ আউট। ওকে, this will be a very interesting thing, you will see. Try to understand the concept and all. Okay, the concept is the most important thing out here. You apply the concept, everything will be fine. तभी देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम क्लियरली देखिएगा। Now see, I'm making designs outside, just basic designs, and rest of them are just abstract strokes. Okay, तो देखिए बेसिक डिज़ाइन जो है मैं बना रहा हूँ, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रोक है वो অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপ का স্ট্রোক दे रहा हूँ। তো বন্ধুগণ এখানে ভালো করে অবজার্ভ করবেন, আমরা এখানে যে করছি না, এখানে কিন্তু কনসেপ্টটাই কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট হবে, বাকি জিনিসগুলো কিন্তু খুব একটা কঠিন হবে না। আমরা দেখুন এখানে স্ক্র্যাচ করে করে নিচে ইয়েলোটা বার করছি, আমরা বাকি যেগুলো কিছু কলকা বানাচ্ছি, কিছু মেন ডিজাইন বানাচ্ছি, বাকিগুলো কিন্তু একটু হিজিবিজি টাইপের ডিজাইন, ছোটো 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 আমরা জাস্ট এমনি নর্মাল কিছু একটা ডিজাইন মারছি আর কি, ঠিক আছে, কাজ হয়ে যাবে। দেখে মনে হবে যে হবে কি হবে না, ভয় পাবেন না, হয়ে যাবে, আরামসে হয়ে যাবে। So friends, don't get scared, okay, like this will not happen, this has such intricate designs, it's not that tough, only the concept is important, everything else will fall into place. See, I'm not giving too much, symmetrical designs like this has to match, that has to match. The small intricate designs are mostly abstract small strokes. अभी देखिए ये जो छोटे छोटे जो डिज़ाइन है ना, मेनली वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के स्ट्रोक्स ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। এবং আমরা যে ছোটো টাইপের যে ছোটো ছোটো যে স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি না, ওগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপেরই স্ট্রোক, ওগুলো বিশাল ওখানে আহামরি কিছু আমি ওখানে ডিজাইন কিন্তু কিছু করতে যাচ্ছি না কিন্তু আমি ওখানে, ঠিক আছে। नाउ सी आई एम अप्लाइंग ब्लैक। देखिए मैंने ब्लैक अप्लाई किया, बाहर की तरफ अप्लाई किया, मतलब क्या, ऊपर से आके लाइट गिर रहा है, सेंटर तक पहुंच रहा है, ठीक है, बाहर हिट करेगा। यहाँ पे क्या करें, इसको थोड़ा सा शेडिंग करें ताकि, अब देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक दे रहा हूँ, सी
हाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लैक। অবজার্ভ, आप लोग देखिए, আপনারা দেখুন এখানে কীরকম আমি ব্ল্যাকটা দিচ্ছি। ব্ল্যাকটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন পুরো ডিজাইনটা খুলে যাবে। সি, as soon as I apply the black, the design will pop up and it won't look black, it will look like a golden necklace। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे वो ब्लैक दे रहा हूँ, एकदम डिज़ाइन खुल जा रहा है अपने आप, ठीक है। और वो देखिए काला नहीं लग रहा है, लेकिन येलो ही लग रहा है, वो गोल्डन येलो ही लग रहा है। गोल्डन का जो हार है, गोल्डन हार है, वैसे ही लग रहा है। लेकिन তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এখানে যে মুহূর্তে কিন্তু আমরা এখানে কালোটা দেবো, অটোমেটিক কিন্তু আমাদের ড্রয়িংটা খুলে যাবে, অটোমেটিক খুলে যাবে। আপনাদের কিন্তু বেশি কিছু আর করতেও হবে না। আর সেই ব্ল্যাকটা দেওয়ার জন্য কিন্তু দেখুন এখানে হারটা কিন্তু একটা কালো রঙের হার তৈরি হয়ে যায়নি, কিন্তু ওটা কিন্তু হলুদ কালারের গোল্ডেন হারই আছে। আরও দেখুন প্রমিনেন্ট করে দিচ্ছি হোয়াইটের হাইলাইটসগুলো দিয়ে। সি, आई एम मेकिंग इट मोर prominent by giving the highlights। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा prominent बना रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इसका हाईलाइट दे रहा हूँ, ये और भी ज़्यादा prominent हो जा रहा है। थोड़ा सा शैडो इफेक्ट बना देंगे, और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ঠিক আছে। দেখুন আমরা এখানে আরেকটুখানি যে শ্যাডো ফ্যাডো অ্যাড করে দেবো, তাহলে আরেকটু বেশি আমাদের এখানে রিয়েলিস্টিক লাগা স্টার্ট হয়ে যাবে। So now we are going to do the clothes area and the jewelry over it. Okay, so see, the jewelries are over the clothes, okay, not under the clothes, over the clothes। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जो ज्वेलरी जो है वो कपड़ों के ऊपर बिठाया हुआ है, कपड़ों के नीचे नहीं, ठीक है। তো আপনাদের দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে জামা কাপড়ের উপরে কিন্তু জুয়েলারিটা আছে, জুয়েলারিটির কিন্তু জামা কাপড়ের নিচে নেই, ঠিক আছে। which is why since the jewelries are on top of the clothes, we will make the clothes first। Okay, another thing which you have to keep in mind, that the clothes which we are drawing out here and the jewelry which we are doing, okay, for doing the jewelry we are using golden yellow, for doing the dresses as well we are using golden yellow, right, and brown is always darker than yellow। So even if we do the clothing first and then we do the jewelry by applying brown over it, it won't be a problem because brown is darker than yellow। तो अब देखिए जब मैं यहाँ पे ज्वेलरी बना रहा हूँ, उसका भी जो बेस कलर है वो गोल्डन येलो में है, जो मैं ड्रेस बना रहा हूँ उसका भी बेस गोल्डन येलो में है। तो अब देखिए एक चीज़ तो हम लोग को तय है ना कि ब्राउन जो है वो येलो से डार्क है। तो ड्रेस बनाने के बाद हम लोग अगर ब्राउन डाल के ज्वेलरी बनाएं ड्रेस के ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम लोग स्क्रैचिंग करेंगे वो ड्रेस का जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिक बाहर, सॉरी, ज्वेलरी का जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिक बाहर आने लगेगा, क्योंकि हम लोग तो ब्राउन अप्लाई करने के बाद करेंगे। ब्राउन क्योंकि येलो से डार्क है, हम लोग को ब्राउन येलो के ऊपर बिठाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে জুয়েলারি যেটা বানিয়েছি সেটাও কিন্তু আমাদের গোল্ডেন ইয়েলোতে আছে, আমরা যেটা ড্রেস বানিয়েছি সেটাও কিন্তু গোল্ডেন ইয়েলোতে আছে। আমাদের যেটা ব্রাউন ব্যবহার করছি, আমরা যে ব্রাউন কিন্তু ইয়েলোর থেকে ডার্ক কালার, তো আমরা ইয়েলোর উপরে ব্রাউনটা বসিয়ে যখন আমরা কিন্তু এই ডিজাইনগুলো করবো, জুয়েলারি ডিজাইনগুলো করবো, অটোমেটিক কিন্তু ওটা ফুটে উঠবে, কোনো আমাদের কিন্তু প্রবলেম হবে না, কারণ ব্রাউন হচ্ছে ইয়েলো থেকে ডার্ক কালার। নাও সি আই অ্যাপ্লাইড দ্য গ্রিন। ওকে, green is
lighter than brown, right? Or almost close. These colors are almost close, like they shouldn't have worked so well over the brown. अभी देखिए मैं यहाँ पे जो ज्वेलरी का जो मैंने यहाँ पे ग्रीन अप्लाई किया, ग्रीन और ब्राउन ऑलमोस्ट इन लोगों का डार्कनेस सेम है, तो उतना अच्छे से काम नहीं करना चाहिए था, है না? তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে গ্রিনটা ব্যবহার করলাম ব্রাউনের উপর, অত ভালোভাবে কাজ করার কথা না, কারণ কি দুটোই তো অলমোস্ট সেম ইন্টেন্সিটি, যদি লাইট হতো আলাদা ব্যাপার ছিল। বাট ইট ওয়ার্কড। হাউ ইট ওয়ার্কড আইল টেল ইউ নাও। So the green worked over the brown because I did the layering using body oil. When I blended the brown, I used body oil to blend it. It not only gives a unique effect, it makes the layer very thin as well. When the layer of color is thin, you can apply multiple layers of color over it, which is why I did the blending with body oil rather than doing the dry blending. In dry blending also this would have worked if I would have blended the raw amber with earbuds and all, but with oil not only it is smooth, it is very thin as well, gives you a very the working experience with a layer which has been blended with oil is somewhat much more soothing and the blending is much more easier. तो दोस्तों अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि रॉ एम्बर जो था हम लोगों ने वहाँ पे बॉडी ऑयल से ब्लेंडिंग किया था। अभी बॉडी ऑयल से ब्लेंडिंग करने का एक फ़ायदा होता है कि लेयर जो है पतला होता है, पतला हो जाता है, और जितना पतला लेयर होगा ना उसके ऊपर आप उतने ही दूसरे कलरों के लेयर जो है चढ़ा सकते हो। अभी अगर हम लोग उसको ड्राई ब्लेंडिंग करते हैं तब भी काम करता है, लेकिन अगर हम लोग उसको ईयरबड से ब्लेंडिंग करते हैं उससे भी लेयर जो होता है कि पतला हो जाता है। लेकिन ऑयल से है ना कि ऑयल से जब हम लोग ब्लेंड करते हैं तो उसका जो लेयर होता है वो और भी ज़्यादा पतला होता है और उसका जो वर्किंग जो सरफेस होता है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ फील देता है, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने उसका ब्लेंडिंग जो है पहले ऑयल पेस्टल बॉडी ऑयल से मैंने उसका ब्लेंडिंग किया था, ताकि दूसरे जो लाइट कलर्स है कहीं पे अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम भी हो तो मैं उसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन जब अप्लाई किया तो आराम से काम किया, वो इसी वजह से है অলমোস্ট। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে যে সবুজটা দিলাম, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু কাজ করলো। সেটার মেইন কারণ হচ্ছে কি, আমরা কিন্তু যখন আমরা ব্লেন্ডিং করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা বডি অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করেছিলাম। তার মেইন কিন্তু কারণ হচ্ছে বডি অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করলে লেয়ারটা খুব পাতলা তৈরি হয়। যত আমাদের লেয়ার পাতলা হবে তত বেশি আমরা অন্য কালারের লেয়ার সেটার উপরে চাপাতে পারবো। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজ। আমরা যদি এই ব্লেন্ডিংটা যদি ড্রাই ব্লেন্ডিংয়ে যদি আমরা ইয়ারবাড দিয়ে ব্লেন্ডিং করতাম তাহলেও কিন্তু কাজ করতো, তাহলেও কাজ করে যেত, কিন্তু যখন আমরা অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করি, বডি অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করি, তখন লেয়ারটা আরও বেশি পাতলা হয়। আর একটু বেশি আমার পার্সোনালি খুব মানে উপরে লেয়ারিং করতে একটু অন্য ধরনের ফিল আসে আর একটু ভালো ব্লেন্ডিং আমার মনে হয়। So friends, now we are doing the flower area, which is very very important. So in the flower section we won't be going much into detail. Just applying the concept only will give us the necessary details as well as the effect of the flowers. That's it. We will just have to apply our concept that we applied in the entire of the drawing. Okay, तो अभी देखिए फ्लावर जो है इम्पोर्टेंट एरिया है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और उसी से हम लोगों को जितना डिटेलिंग चाहिए एक फ्लावर दिखाने के लिए कि ये फूलों का माला है वो इनफ होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो
তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এখানে যে ফুলটা করব, আমরা কিন্তু এখানে খুব একটা ডিটেলিংয়ে যাব না। আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে কনসেপ্টটা, যেটা আমরা পুরো ড্রয়িংয়ে অ্যাপ্লাই করে এসেছি, সেম কনসেপ্ট এখানে ব্যবহার করব। আমাদের কিন্তু তাতেই কিন্তু আমাদের ফুল ইফেক্ট চলে আসবে, ঠিক আছে? So see, after applying yellow, orange, I'm applying vermilion, red, then I'll apply brown and black, and I'll do just little bit of scratching for the highlight, and it will give the effect. And like I said, I'm keeping the top portions, and see, I'm not applying the brown everywhere, just little bit of in patches, like just at the bottom of those orange dots. Okay, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन या फिर रेड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज के नीचे थोड़ा सा स्ट्रोक दे रहे हैं, रेड का, ब्राउन का, ब्लैक का, एंड देन थोड़ा स्क्रैच करके हाइलाइट्स। बस देखिए आपका इफेक्ट वहाँ पे देखिए पूरा एकदम आ गया। तो বন্ধুগণ দেখুন, আমি কি করছি, আমি ব্রাউন, রেড, ব্ল্যাক এগুলো কিন্তু খুব বেশি কিন্তু দিচ্ছি না। যে জায়গাগুলোতে আমরা অরেঞ্জের ওই ডটগুলো দিয়েছি ঠিক তার তলায় একটুখানি রেড, একটুখানি ব্রাউন, একটুখানি ব্ল্যাক, গ্রেডিয়েন্টটা বুঝতেই পারছেন। অ্যান্ড দেন আমি একটুখানি কাঁচি দিয়ে জাস্ট একটুখানি হাইলাইটসগুলো করে দিচ্ছি, জাস্ট তাতেই ব্যাস। এই যে গ্রেডিয়েন্টটা চলে আসলো, দেখুন আপনাদের ফুলের কিন্তু ইফেক্ট এসে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, আই এম অ্যাপ্লাইং হিটেড white out here, and I'll be applying heated green as well, and that too in small dots, so that the highlights become much more easier. तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग यहाँ पे हीटेड वाइट यूज़ कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे हीटेड ग्रीन भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हाइलाइट्स बिठाना जो है और भी ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक ग्रीन जो है नीचे का ऊपर के आ रहा है, वो डॉट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे उठा हुआ है उससे वहीं पे वो ग्रीन पकड़ रहा है। सी दिस हाउ इजीली वी आर गेटिंग द इफेक्ट ऑफ द फ्लावर्स। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए তো বন্ধুগণ দেখুন একদম ইজি। আমি এখানে কিন্তু হিটেড হোয়াইট দিয়েছি, হিটেড গ্রিন দিয়েছি, এতে কি হচ্ছে আমরা কিন্তু হাইলাইটসটা পেটে আমাদের আরও সুবিধা হচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, আমরা জাস্ট নেক্সট কালারগুলো দিচ্ছি, তাতেই কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে। উই কুড হ্যাভ ডান দ্য অরেঞ্জ পোর্শন দ্যাট ওয়ে অ্যাজ ওয়েল, বাট আই এম শোয়িং ইউ টু of the techniques through which you can do the flowers. Okay, see, just little bit of highlights and it will be done. See, I'm applying heated white out here. हम लोग यहाँ पे heated white दे रहे हैं, यहाँ पे green भी हम लोग heated ही देंगे। ऊपर का हिस्सा भी हम लोग वैसे ही कर सकते थे, बस आपको दो टेक्निक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে হিটেড হোয়াইট দিলাম, হিটেড ইয়েলো মানে এখানে হিটেড গ্রিনও দিয়েছি। জাস্ট উপরে অরেঞ্জটাও আমরা সেইভাবে করতে পারতাম, কিন্তু আপনাদেরকে জাস্ট দুটো টেকনিক দেখাবার জন্য আমরা এইভাবে করলাম। সো ফ্রেন্ডস, উই আর টু দ্য অ্যাবসলিউট এন্ড অফ দিস টিউটোরিয়াল। ইট ওয়াজ আ ভেরি লং অ্যান্ড ভেরি ডিটেলড। সো these concepts will help you draw other drawings as well. So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell notification, because I upload new videos every week. So until next time, goodbye. तो दोस्तों हम लोग एकदम ट्यूटोरियल के आखिर तक पहुंच गए हैं, इतना तक ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो বন্ধুগণ আমাদের টিউটোরিয়াল এতটাই ছিল, মোটামুটি যা যা কনসেপ্ট লাগে ড্রয়িংগুলো বানানোর জন্য সেগুলো আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়ে আপনারা অন্য পরবর্তীকালে অন্য ড্রয়িংও বানাতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল নোটিফিকেশানটা দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করে থাকি। তাহলে দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।